dito sa baba. Sabi niya. Pili tayo sa TikTok. Galing to sa TikTok, guys. Gusto niyo itong galing na electric fan, oh. Pwede din ganito siya, guys, oh. Ayun, guys. Saka ito, guys, oh. Ilagay niyo dito sa dibdib, ganyan. Tapos sawa, iganto yun pa, guys, oh. Yan, o, pwede din magiganto, guys. Tapos, ipinto nyo lang dyan. Nakailaw din to. Umiilaw to panggabi, guys. Kaya, ganito, guys. Tapos, pwede din to ilagay sa kwan, guys. Dito, guys, oh. Guys, pang ayaw nyo na, guys, ipatay nyo na lang ganito, guys, oh. Ganito. Tapos, ganito. Tapos, ganun, oh, ganun, ganun. Ganun lang, guys. Ganun kadali lang, guys.